Greetings everyone, you are watching Brawijaya News, bringing you insight into today's economic trends. I'm Misha, and today's special report focuses on challenges for MSM owner in the digitalization era. Micro, small, and medium enterprise or MSM play a vital role in Indonesia economy, contributing significantly to national employment and local income. However, in today's rapidly evolving digital era, many MSM owners struggle to adapt. Issues such as limited digital literacy, lack of access to online marketing tools, and increasing competition from larger businesses have created new challenges the small entrepreneurs must face. Now, let's join our field reporters who have spoken with MSM owner and student to learn more about their experience and perspective. Thank you, Meisha. I'm Grenadi reporting from Raden Patah, Moscow. Right behind me are some of the small business that keep our local economy running. Let's talk to our first MSME owner. Selamat siang, Bu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu, dengan siapa? Ibu Ike. Bisakah Ibu menceritakan tentang bisnis Ibu dan apa yang menginspirasi Ibu untuk memulainya? Ini kalau yang di sini cabang kedua, yang ke satu dekat rumah. Apa? Gini, jualan gini. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalankan UMKM Ibu dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ketika musim hujan, banyak harga buah yang naik. Jadi harus bisa cari harga yang maksudnya yang stabil. Jadi kita harus mencari dari enggak hanya satu pasar. Bahkan bisa sampai 2 atau 3 tempat gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu mempromosikan produk atau menarik pelanggan? Cuma lewat WA saja. Sama ini, cara untuk menarik pelanggan, kualitas buah harus cari yang bagus, yang segar gitu. Yang pertanyaan yang keempat, bagaimana teknologi atau media sosial membantu bisnis Ibu berkembang? Tapi saya cuma lewat WA, Mas. Nggak lewat IG, nggak lewat itu aja. Sama ini dari pembeli ke pembeli yang lain, gedok tular gitu. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan dan rencana Ibu untuk masa depan bisnis Ibu? Pinginnya lebih berkembang lagi, dapat buka stand lagi gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya, maaf mengganggu, ya. Dan silakan beraktivitas kembali. Ya, sama-sama. Good morning, sir. Before we start this interview, can you introduce yourself first? Okay, good morning. My name is Muhammad Chandra Jiwaskita, and I'm part of Kopi Lereng Kawi. Where we are a local coffee MSME that manages everything from farming and harvesting to processing and grinding the beans into authentic lab-grown coffee from the slopes of Mount Kawi in Malang. Can you tell me about your business and what inspired you to start it? Okay, Kopi Lereng Kawi began from our family lands located near the mountain Kawis Malang. There many local farmers have access to coffee plantation, but the potential is often underutilized, and I want to transform raw coffee cherries into high value product that represent the identity of our region in near Malang. The inspiration came from a desire to bring forward high-quality local coffee processed transparently and responsibility. And we noticed that many small coffee producers lack strong branding, even though their quality is excellent. We want to prove that coffee from Malang, especially from the Kawi Highlands, can compete with premium brands
And another motivation was the idea of empowering the local community by managing the entire production chain ourselves. And we create add value, support local farmer, and contribute to the regional economy. Okay, next question. What challenge have you faced in running your MSME and how did you overcome them? Okay, one major challenge is educating consumer. So many people still assume that local coffee is inferior. So we must consistently prove the quality through taste, packaging, and transparency. So we try to show customer our process from farming to roasting, so they understand the value behind its product. And operational challenges also occur, such as maintaining quality during rainy seasons, managing supply, and keeping prices stable despite fluctuating raw material costs. To overcome this, we develop simple production standard and improve our post-harvest processing. So in marketing, we compete with large coffee brands with large promotional budgets. Therefore, we focus on digital marketing, storytelling, and building a strong community of customers who appreciate pure black coffee. Okay, next question. How do you promote your products or attract customers? Yeah, we actively promote on Instagram, TikTok, and WhatsApp. So we share videos, our harvesting, roasting, brewing methods, and customer review. This behind the scenes video help build trust and authenticity. So we also participate in MSME Bazaar and send sample to coffee communities, and build a word of mouth is especially powerful. Once customer enjoy our coffee taste and aroma, they often recommend it to others. How, how has technology or social media helped your business grow? Okay, technology is a huge advantage for small business like us. Social media help us reach a wider audience without requiring a physical store. And customer can see our process, learn how we treat the coffee, and understand what makes our product unique. And digital payment system like QRIS make transaction easier. And we have tools like PPTI to help us design and write product description and generate short videos without needing a full marketing team. So technology essentially allow us to scale faster and compete with larger brands. Okay, last question. What are your hopes and plans for the future of your business? Okay, we plan to expand Kopi Leren Kawi's distribution to major cities across Indonesia. We also want to introduce new products such as drip bag coffee and simple brewing tools for beginners. So in the future, we hope to open a small coffee micro lab for workshop, cupping session, and community learning. Our biggest dream is for Kopi Leren Kawi to become a well-known local coffee brand representing the character, quality, and richness of Malang Highland coffee. Okay, Kak Chatra, thank you for interviewing, and I'm sorry for disturbing your time, and you can go back to your activities. To get a broader perspective, we also interview several students to understand their views on MSMEs in Indonesia. Good morning, sir. Morning. Before we start this interview, can you introduce yourself? My name is Haidar Islam, and I'm from entrepreneurship. Yeah,
2025. Thank you. Okay, let's start to our first question. What do you know about MSMEs and their role in Indonesia economy? Menurut saya MSME itu sebuah roda penggerak gitu bagi ekonomi Indonesia gitu kan, karena 61% ya UMKM ini menyumbang sebanyak 61% produk domestik bruto gitu, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja gitu. Makanya UMKM ini bisa menjadi sebuah tolak ukur gitu ya, bahwa perekonomian Indonesia bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Next question, in your opinion, why are MSMEs important for local communities? Menurut saya penting banget, karena tadi kalau roda penggeraknya nggak jalan, maka perekonomian tuh bakal rusak ya, sehingga perputaran uang di lokal komunitas tadi ya itu nggak akan berjalan dengan baik, bakal mengendap di satu tempat aja. Nah, adanya UMKM ini berperan penting sebagai pemutar bagi roda ekonomi yang tadi, keuangan tadi ya. Jadi uang yang ada di masyarakat itu berputar gitu. Kalau yang masyarakatnya bisa membeli ke UMKM gitu kan, dan UMKM-nya dapat omset, dapat modal kembali gitu kan, terus membelanjakan modalnya ke pasar-pasar lokal lagi gitu. Jadi ini sangat penting bagi roda ekonomi seperti itu. Okay, so what challenge do you think MSMEs face today? Banyak, dari segi modal, dari segi pengetahuan, literasi, mau itu literasi digital ataupun yang lainnya gitu kan, itu menjadi tantangan yang masih mereka hadapi ya, oleh UMKM ini hadapi. Modalnya masih kurang, mereka masih memiliki sedikit modal, literasi digital, karena kan ini eranya teknologi ya. UMKM ini kekurangan literasi akan teknologi, makanya ketika perusahaan-perusahaan luar negeri itu berkembang dengan cepat dengan teknologinya, UMKM Indonesia ini masih memiliki sedikit hambatan gitu, yang harusnya bisa melesat dengan cepat terhambat karena tidak bisa menggunakan teknologi tadi, seperti itu. Okay, then how do you think the government or society can support MSMEs more better? Untuk dari pemerintah ya, dari pemerintah bisa membantu meningkatkan kualitas bantuan pemerintah yang sudah dilakukan, seperti kelas bisnis gitu kan, itu perlu ditingkatkan kembali agar cakupan kepada masyarakatnya lebih luas lagi, dan output dari kelas tersebut itu harus ditingkatkan juga gitu, karena ada UMKM yang udah mengikuti kelas tapi outputnya malah tidak ada bedanya dengan sebelumnya seperti itu. Dan untuk komunitas, untuk masyarakat sendiri, bagaimana cara mensupport UMKM itu dengan cara membeli produk-produk UMKM, karena saingan dari UMKM ini adalah produk impor, gitu kan, produk impor. Meskipun yang berjualan itu orang-orang Indonesia, tetap orang Indonesia, tapi mereka mengimpor dari luar. Nah, itu menjadi sebuah serangan bagi UMKM untuk terus mempertahankan UMKM-nya gitu kan. Iya, jadi masyarakat bisa membeli produk-produk lokal, produk-produk UMKM untuk mendukung UMKM tersebut, seperti itu. For the last question, would you like to start your own business in the future? Pasti. Menurut saya itu sebuah keharusan, karena selain sunnah gitu dari Rasul, gitu kan, berdagang, gitu kan, ini juga menjadi langkah awal untuk menuju perekonomian Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju lagi gitu. Karena bayangin nih, kalau orang Indonesia nggak ada yang jualan gitu kan, nggak ada yang berbisnis gitu kan, siapa yang mau beli gitu kan? Kita mau makan pakai apa gitu kan? Kita mau pakai baju ini gimana gitu kan? Makanya seenggaknya saya bisa jadi bagian dari kemajuan ekonomi di Indonesia, seperti itu. Makanya saya ingin membuat bisnis saya sendiri di masa depan.
Okay. Thank you, sir, for your time. Sorry for disturbing your time, and you can go back to your activities. Okay, good morning, sir. Good morning. Before we start, can you introduce yourself first? Okay, sure. Let me introduce myself. My name is Vico Ade Francisco. I'm from Management 2025. Okay, first question. What do you know about MSME and their role in Indonesia? Saya boleh jawab pakai bahasa Indonesia? Boleh. Oke, boleh ya. Jadi UMKM itu adalah usaha kecil menengah ya. Jadi ini tuh penggerak utama di ekonomi Indonesia. Karena mereka itu menyerap banyak banget tenaga kerja dari daerah-daerah ya. Nah, kalau menyerap banyak tenaga kerja dari daerah-daerah, otomatis membantu perekonomian daerah tersebut agar tetap bisa berjalan seperti itu. Dan jadi nggak yang di kota besar aja yang berjalan seperti itu. Okay, next question is, in your opinion, why are MSME important for local communities? Oke, UMKM itu menurut saya penting banget buat masyarakat lokal. Karena UMKM ini tentunya memberikan peluang kerja, ya. Selain itu, dia juga memanfaatkan potensi daerah. Nah, karena dia memanfaatkan potensi daerah yang ada, makanya UMKM itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri yang dapat menjadi daya tariknya seperti itu. Dan UMKM intinya penting banget sih karena bisa memanfaatkan potensi daerah, ngasih banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran seperti itu. Okay, next, what challenge do you think MSME face today? Tantangan UMKM di era sekarang itu menurut saya sepertinya di tantangan modal. Ya, itu modalnya mereka masih susah mendapatkan kayak pinjaman modal itu masih susah. Kemudian pemasaran. Kan sekarang itu kita di era digital ya. Banyak UMKM nggak sedikit juga yang belum bisa beradaptasi dengan kemajuan kayak promosi online seperti itu dan sebagainya. Itu banyak banget. Itu yang menjadi tantangan UMKM di era sekarang ini. Kemudian itu ada kayak perizinan itu kadang juga masih sulit, masih lumayan ribet untuk orang-orang UMKM. Mereka itu masih bingung gimana sih caranya ngurus ini, ngurus itu, seperti itu. How do you think the government or society can support MSME better? Oke, yang dapat dilakukan pemerintah untuk mensupport UMKM agar lebih baik menurut saya itu dengan cara melakukan pelatihan yang terutama. Biar mereka itu di desa-desa, di daerah-daerah itu memiliki potensi-potensi SDM yang baik, yang bagus, yang bisa dimanfaatkan. Mempermudah akses pinjaman modal. Itu penting banget buat UMKM untuk menjalankan roda perputaran bisnisnya. Kemudian itu mempermudah juga proses perizinan. Jadi nggak diperibetkan gitu sih, biar dia usahanya cepet jalan dengan lancar gitu. For the last question is, would you like to start your own small business in the future and why or why not? Oke, saya ini tertarik banget memiliki small business, memiliki kayak usaha kecil gitu, tertarik banget. Kenapa? Ini alasannya basic aja sih. Saya akan bisa membantu orang-orang sekitar saya. Memberikan lapangan pekerjaan orang-orang sekitar saya dengan gaji yang insya Allah itu gajinya layak untuk mereka dapatkan. Dan kan juga suatu kebanggaan juga buat saya jika dapat membangun usaha dari nol hingga nantinya insya Allah sukses, itu kan suatu kebanggaan buat saya. Seperti itu sih. Okay, thank you sir for your time and you can go back to your activity. Back to the studio, Meisha. Bye-bye. Thank you to all our field reporters for those comprehensive interviews. From today's coverage, we can see that MSMEs owners are increasingly embracing digital tools to promote and grow their business. However, challenges such as limited digital literacy, competition for labor convenience, and access to online platforms still remain significant obstacles for many of them. At the same time, students and young people recognize how essential MSMEs are to local communities and the national economy. Their perspective highlights the importance of government support, digital training, and collaborative efforts to help small businesses adapt in the fast-changing technological landscape.
In conclusion, MSMEs continue to be the backbone of Indonesia economy. The digital era presents both opportunities and difficulties, but with innovation, education, and strong community support, small business can thrive and inspire future entrepreneurs across the country. Thank you for staying with us throughout today's report. We hope this coverage provides valuable insight into the realities faced by MSMEs in the digital era. Stay informed, and we'll be back with more updates soon.